nanti tongdun aluhi tumhan kadugu leke kadu ipana ki cengsi ke kardom pa je pamlo nilimen ke Dr. Mongwe Rafi MSc Cardiology Autonomous Council pen pinitak tongdun aluhi tumhan nili pachini konpo ke cengsi ke ake hai pen pigarengma alang like MSc Cardiology Autonomous Council pen ku nili tungdono ake hai Mohan Piso alang like ex chairman Ifu Municipal Board lapen akhirnya di Rosemary ke nanti alang like BJP minority mocha amai pila nasi kecengsi panggil dili aleng lampe address ko agot moi kardit arambhone korim press meet tarpor lagile moi comment korim hemude apnaloke adjust kori lobo apnaloke kadu beta chini lo যে পেনানা পর পেন ইসিয়া মিস প্রপাগেন্ডা ইপিএচএলসি পেন ইসমানা সংজাতু কাবিয়লং আরাত ফান এপামাং হুফান ইক্লেম ইলিতুম থেকলং ল লাবাংকে রি-ইলেকশন পাতোজি কাবিয়লং অটোনমাস কাউন্সিল ইলেকশন মাকে আকো রি-ইলেকশন পাতো থুপো তুসি রাত ফান के पामां हु पेन रात तुम फान पेने धरना ताहो पेने प्रोसेशन ताहो लाइव भरमान अलांग तुम केवान इलितुम एक पॉलोंग लो लासी इंडिया के इसी डेमोक्रेटिक डेट पर इतुम के इसी कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधान अलांग से इतुम के एक खोय बा कार्जू बा एपीएचएलसी तुम आता सिक्स शेड्यूल फान पंकांग नहीं सिपुए तुम ता पुरो सिक्स शेड्यूल पंकांग नहीं तुम লাষ্টৰ লগত ইতুমাকে কি পুপুগিলা ল যে সিক্স শেডিউল লগত বাংকে কনস্টিটিউশন লগত ইতুমাক দাপতে ইতুম তাতো এটা পাকানে সিটু নিদিল লাসি কনস্টিটিউশন লংকে চেংসি নিলিংগে দাম ইতুমাকে রি-ইলেকশন পুয়া ওয়ার্ড মাছিও কাবিয়লা রাত তুম চিনি সিমে রি-ইলেকশন পুয়া শব্দ বা আলামত সিয়াবে যখন ইলিতুম কনস্টিটিউশনে লাংদাম পুস্তামে রি-ইলেকশন को শব্দ হবে ইলিতুম যখন লাংদাম প্রতে রুলস এন্ড গাইডলাইন্স অফ ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া বা স্টেট ইলেকশন কমিশনে লাংদাম পুস্তামে আবে নিলি আসাও পঢ়ি